صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم
تحيتهم
نقشہ کو اس طرح اپنے انداز میں کھچنا پہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ میں گشا دیکھ لے رونق آنو اٹھ میں گشا دیکھ لے رونق آنو میں کھانے پہ گھٹا جھائی ہوئیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ وگ دیئے رت پین بھی سجنا آئی ہوئیے اج ساکی بھی بھر بھر رتاؤ لائے جمیں انہوں میں کسے پلائی ہوئیے تمہیں پیتے مست انست ہو جا اے پیتے مست خدائی ہوئیے اس سکتے جوانی رانی ہوئی گئی نہ گورا دے وچے کھچائی ہوئی گئی نہ مسکی بنانی جوانی ہے نہ لندن دے وچے منگوائی ہوئی ہے جویں بڑی لوی کہتے آوا کبھی کسرا
کے تو کیا ساڈی شوق دی کڑھائی ہوئی ہے پر مٹھی مٹھی یاد ہوتے بڑے پیار کے نال بنائی ہوئی ہے ایک جاتی نے نیچے لواری آوے سب کی اکھاں دے وچ لکائی ہوئی ہے تے پاک دی منگائی ہوئی ہے تے مہر مدینے دی آؤ دستے ہیں گنج بغداد کے اندر ہر ایک جتوں سپلائی ہوئی ہے ٹھیکیدار جیل کے وچ رہندا جنہیں ڈھونگے زمانے سے پائی ہوئی ہے پاک پتن کے سونے فرید ساڈی ارد ظاہر سے رہنا اٹھائی ہوئی ہے پاک سمجھ کا بوتلا وچ صابر تے مہر سوڑ کی لائی ہوئی ہے گولے سوڑے شہر کی ہے ہم پی کے کھڑے پر جائی ہوئی ہے چشم خاص لاہور بتا پاک کی جلوہ نمائی ہوئی ہے یہ سب کے پروالے پی کے پر ہو گئے لکشمتیاں عید منائی ہوئی ہے سب پروالے پی کے پر ہو گئے چشتیاں عید منائی ہوئی ہے تیرا ہوتا ہے پینا جاتا ہے پیوالے آنی پائی ہوئی ہے تیرا انہوں نے مادہ خوف ہو دنوں آگیا ہے حسیب نہیں ہوئی ہے لگائے بیٹھے ہیں قسمیں خدا کی وہ زمانے چھائے ہیں میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیرا ذکر کرتے کرتے میں تیرے شہر میں آؤں میں تیرے شہر میں آؤں تیری ناز کرتے کرتے میں تیرے شہر میں آؤں میں تیرے شہر میں آؤں تیری ناز کرتے کرتے شراب نظر سے پلا دیا میں اس گناہگار کا صورت میں میرے آئی صورت میں میرے آگے صورت فقیر کی صورت میں میرے آگے صورت فقیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی سامان پیر کے سامن عمر بھر سامان پیر کے سامن عمر بھر رکھتا میرا پیر منی تو کب خبر وہ شخص زندگی بھی کرتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی بھی کرتا نہیں کبھی یہ شخص میں قریب میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی سرکار پر جنت میرے دل میں جل بگے سرکار پر جنت میرے دل میں جل بگے میں خود نصیب ہوں کہ دلوں تمام گئے آتی نہیں ہے کوئی نظر مجھ پر بھی کو آتی نہیں ہے کوئی نظر مجھ پر بھی کو مجھ میں سما گئی ہے نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر کنے سیر کی نظر کنے Mustafa
وضحى السهرة والليل وضحى السهرة عالم خوف میں حقیقت ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس آپ کا چہرہ بس آپ کا چہرہ اور مصطفیٰ خدا صورت اور خدا مصطفیٰ چہرہ یہی چہرہ نشان من بولنا ورنہ حقدار رکھتا ہے کیا چہرہ ورنہ حقدار رکھتا ہے کیا چہرہ یہ ہے تفسیر آفتابی تبلیغ انتہا چہرہ انتہا چہرہ ہر مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ میرے آقا مجھے دکھا چہرہ ایک سارے حیات میں واجب باتیں فردوس کی ہوا چہرہ باتیں فردوس کی ہوا چہرہ اپنے قابو میں نہیں رہتے ارے طرف کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے یا اپنا کوئی کمال رب دی سو یا پہی رنگ جنے آئے جا بجا بلائے
والے تشریف لے آئے گے نظر بات مجھے من دریا منائی جا تیسے تمہیں کم دی گل بھریا تھوڑی سی درود اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ Thank you.
حضور خواجہ جمال محمود جس کی فخری دامت برکات عالیہ آپ ابھی چند ہی لمحوں بعد محفل پاک میں تشریف فرما ہوں گے اور آج کا ہمارا خصوصی خطاب جو ہے وہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین جانشین فرید الاثر جناب محمد سمیر احمد فریدی منظوری المعروف مرشدی سرکار آج کا اس کا خصوصی خطاب ہے اور آج کی ہمارے سرپرستی جناب محترم المقام عزت باب حاجی بشیر احمد نقشبندی جماعتی نوری دامت برکات عالیہ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آنے والے تمام موجود مہمانوں کو ہم کی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے تن میرا رنگی ہوگی کہ میں جھوٹ مہید بابا اے تن میرا رنگی ہوگی کہ میں جھوٹ مہید بابا کوش میرے لیے بن گئے چھٹی شالا سرے دے تیری آوا اے سونا میرے ذکر چرانی کہ میں سنو چلے بابا کہ میں سنو چلے بابا غلام لائندہ کتنے دل پڑے سونا میں رو حال بابا غلام لائندہ کتنے دل پڑے سونا میں رو حال بابا نبی بھی ہے نبیوں کا شہریار بھی ہے نبی بھی ہے نبیوں کا شہریار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے اور میں مسکرا کر کئی رنگ خرید لیتا ہوں میں جانتا ہوں میرا کوئی غم گسار بھی ہے میں جانتا ہوں میرا کوئی غم گسار بھی ہے۔ جگ سے جواب نہیں نہیں آمینہ تیرے حال جگ سے جواب نہیں نہیں آمینہ تیرے حال جگ سے جواب نہیں ہے نا مجھے سونا سونا سورے ماما نینا وچ سونا سونا سورے بابا نینا وچ سونا سونا سورے بابا چھوٹے میرے بھولے کھلے ابولا مودی تجھے بدے مودی تجھے بدے مودی تجھے بدے دیکھ جگ سے جواب نہیں جگ سے جواب نہیں پوری پوری بھوک بولا لٹا گیا مارنا بڑے بڑے بیٹے ربے زندگی اترنا
پانے کے لیے دعوت تصویر محمد کرنی سورت میں جانا تھا سورت میں جانا تھا سورت میں جانا تھا سورت میں جانا میرے محبوبہ دس کی مجھے آتے
یہ ضروری ہو نہیں سب کی برائی میں نظر ہو یہ ضروری ہو نہیں ساتھی کی نظر سب میں ہو یہ ضروری ہو نہیں کم نظر آج ہمارے کیا کرتے ہیں اور اہل دل زخم ہاتھوں سے سیاہ بناتے ہیں اور نگوں کے سماجے میں ہٹ کر ایک عجب عبادت ہوتی ہے منصبوں کی بھاگی کیسے ہوتی ہے
Thank you.
جمال میں تیری زلفاں دے اللہ اللہ
बाबा जी रोज फरमाते थे, मैंने कहा ना कि मैं कैसे खड़ा कैसे बने, तो बाबा जी मेरे आप सबके लिए, अगर मैं कहूँ ना कि यहाँ बाजलम लोग बैठे तो यकीनन सारी बाजलम है, मेरे बाबा जी ने बात ही खत्म कर दी। बाबा जी फरमाते हैं ये जो इल्म है ना, ये जो इल्म है ये उलमा की विरासत नहीं है, ये किताबें पढ़ के जो पढ़ता रहेगा उसकी विरासत नहीं है। बाबा जी फरमाते हैं जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा आ जाए वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इल्म लोंडी बन के उसके सीने में आ जाता है। और मुझे ये जितने बैठे हैं सारे आजकल खोल रहे हैं, बाबा जी जब पति फूल नारा बड़े जोक के साथ लगाकर पति फूल मुझे लगा जितने बच्चे बैठे ने सारे पति ने, बड़े जितने बैठे ने सारे फूल ने, बड़े जितने बैठे ने सारे फूल बैठे ने। या रसूल या उन्हां दे दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह असी उन्हां दे दीवाने हैं। जिन्ना पर बैठ जाओ यार ए चलदा है कि तुसी बैठ जाओ, मुझे पति फूल या रसूल पति फूल या रसूल कहने मुझे ये यार मोदी जो स्टेज पे चढ़ते हैं ऐसे कहते रहते हैं कि सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान ना सुभान अल्लाह से लगे कि छाती करने में सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह नहीं कहता। जो आप लोगे ना वो तो समझ आई कि ना तकलीफ चलता ही सुभान अल्लाह दी रात उन्हें पता चलता है कि मूवमेंट उनके पता चलता है हाँ यार मैं कि गल की सुनने वाले बैठे हैं, मेरी गल का असर हुआ सुनने वाले बैठे हैं। तो इतनी देर की सिर्फ चंद मिनट ज़्यादा नहीं, दो बाकी मैंने बताया तकल्लुफ़ ही करी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन ज़रा तवज्जो रहमतल लिल आलमीन राहतल लिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन। मेरे वास्ते कुर्सी ले आए सी, लेकिन जो पता चलिया ना कि शाह साहब सैयद बैठे ने तो मैं कहा खड़े होना बेहतर है। जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौला सकलैन बिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही कोई दिमाग मोश ना ले जो भी ये कलाम आया जाए ना, मैं अक्सर उलमा कराम खुतबे के दौरान बोलते तो नहीं, लेकिन मैं एक गल जरा खोलना चाहना वा क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है। महफिल कैफियत ही ऐसी बनी बैठी है कि माशाल्लाह जिन्हां दी ज़ेरे सदारत है चंद पीर सरकार माशाल्लाह फखरी निज़ामी ने ते असी भी फखरी निज़ामी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सानू भी खिलाता जरी ने फखरी निज़ामी दिए दादा मुर्शिद वालों अल्हम्दुलिल्लाह। भी आले नबी भी बैठे ने। मैं एक गल करन लगा वा कि मैं इब्तदा भी बाबा फरीद तो की ते इंतहा भी बाबा फरीद तो करनी है। इब्तदा का मतलब की कि मैं विच पढ़िया दरूदे ताज थोड़ा इन्ना दरूदे ताज पढ़िया। दरूदे ताज किन्ने लिखिया? बाबा फरीद ने। लोगों को बड़िया घट पता है। असल गल है कि दरूदे ताज बाबा फरीद ने लिखिया। हुन या अय्युहल चिश्ती साहब महफिल करवा के बैठे ने, सजा के बैठे ने, तो जिन्ने आए ने किसी मकसद वास्ते आए ने। देखो यकीन करो मैनू बड़ा दुख होंदा है, बड़ा दुख होंदा है कि जो तिलावत कोई भी पढ़ता होए ना दे तिलावत सुनना फर्ज है, करन वाला जरा करदा होंदा है वो सुन्नत है। हुन फर्ज असी बस जो भी महफिल च आ जाइए तो तिलावत असी कहने बस झट लगे तिलावत मुक्के दे नाथ फन आ जाए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੁਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਠਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਝੋਲੇ ਚ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ मगज़ है। अल्लाह पाक ने फरमाया दुआ मांगा करो मैं कबूल करूंगा, ऐथे नहीं दे उत्ते करांगा, करांगा ही करांगा। लेकिन असी दो चीज़ां कहने कि झट ला के तलावत खत्म, दुआ दे हो गई ना बस लंगर ही आई है ते नाच भावें नच में लंगा लगा रहे। मैं भी उनके ही शामिल हाँ, लेकिन मैं दसना पिया, हकीकत दसना पिया। बयान भी बयान चंद मिनट का बंदा कहते यार बोर ही हो गया, लेकिन यह कि मैं गल दो तीन गल्लां कर छड़ी ना, यह बड़ी काबिले गौर ने, तवज्जा ने। चिश्ती साहब ने महफिल सजाई ते असी सारे आए किसी मकसद के वास्ते आए। किन्नू राजी करन आए? अपने यार कमली वाले ने। हुण जो राजी होए, सानू पता है सरकार साडे को राजी हो जाए, साडी जिंदगियां लंघ जांदियां ने। तवज्जो मेरे, जिंदगियां लंघ जांदियां ने, सरकार दे गीत गांदे गांदे जिंदगियां लंघ जांदियां ने। यार ज़ियारत मुस्तफा नहीं होंदी, वदूहा दा मुखरा कदी तकिया नहीं। जद के अलहमदुलिल्लाह थे निज़ामी बैठे हैं, अहले मार्फत जानते हैं कि जिन्ने निज़ामी होंदे ने उन्होंने कशफुल कबूल ते कशफुल कलूब बड़ी जल्दी मुयसर होंदा है। ज़ियारत वाले होंदे ने, रज रज दीदार वाले होंदे ने। अलहमदुलिल्लाह निज़ाम पाक की कोई हिस्ट्री शुरू तो पढ़े ना तो शुरू ही कशफुल कबूल होए, गल ही उतों है। अलहमदुलिल्लाह सारी जिंदगी लंघ जाती है। मैं गल्लां इस बार दो ही सुनानियां, लेकिन तवज्जो सारी जिंदगी लंघ जाती है दीदारे मुस्तफा नहीं। यार कदी रो के मंगिया भी है नमाज। मैं वाले साहब नाल गल करदा पे कि रात को नमाज फर्ज है। यार नमाज नू फर्ज असी पढ़ने कर्ज समझ के, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जल्दी जल्दी पढ़ियो। यार खुदा दी कसम नमाज सारी दी सारी मुस्तफा दे जलवां दा नाम है, खुदा दे कुर्ब दा नाम है नमाज। बहरहाल है एक अलग मौजू है, मुख्तसर करना कि चिश्ती साहब महफिल सजा के बैठे ने। साडा एक मकसद होना चाहिए कि सरकार अपनी ज़ियारत दा नवाज दो। सदारत दा सदका, आले नबी दा सदका, महफिल मिलाद दा सदका, असी होर कुछ नहीं मंगदे, अपनी ज़ियारत ना सानू नवाज दो। तवज्जो मेरे वाल यार, अपनी ज़ियारत ना सानू नवाज दो। बाबा फरीद ने दुरूद ताज की लिख छड़िया, या अय्युहल मुश्ताकूना बिनूर जमालिही। पॉइंट, या अय्युहल मुश्ताकूना बिनूर जमालिही, ओ मेरे नूर जमाले मुहम्मदिया दे मुश्ताको चाहने वाले हो, जिन्ने बैठे हो। ए याद, या अय्युहल, ए मेरे नूर दे, ए मैनू वेखण वास्ते, ए मैनू वेखण वास्ते तरपण वाले हो, अगर मैनू वेखना दे। या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही, नूर जमालिही, फिर पढ़ा करो वलदल गुलाब कमालिही, हसनत जमीउ के। मैं एक होर गिट्टी जरा खोल देवां, एक होर यकीन करो सरकारे मदीना तो लैके अज ताईं, अगे अल्लाह करे फिर बड़ियां दे करम होवे, अज ताईं जिन्नियां भी नातां लिखियां गई ना सब दे विच वलायत शामिल है। लिखण वालियां ने वलायत, वलियां ने लिखियां ने वलायत शामिल है। खुदा दी कसम ए जेड़ा कलाम है ना, हज़रत अबू बसीरी दा सब इमाम दा जानते ने, ए जेड़ा कलाम है ए वाहिद कलाम है जिंदे च वलायत भी शामिल है, नबूवत भी शामिल है। वाला गलुला बे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीउ खसाली। सो गए, वलायत ने लिखा, सो गए, परेशान है कि की लिखना है। ख्वाब में आकर नबूवत ने क्या है, सल्लु अलैहि व आलिही। एक दफा मिलके वलदल गुलाब कमालिही कशफत तुजाब जमालिही
सल्लु अलैहि व आलिहि व स्वहाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद। मैं वेखना पिया था ए मैं पढ़ना नहीं, मैं वेख्या कि जो चन्न पीर सरकार है ना मुर्शिद है ना चिश्ती साहब मत्था टेक के हाथों ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੋਏ ਨੇ, चूम के मनाते ने। तो मेरे एक गल याद गए हैन रब को बहु प्यारे रब राजी है नाते। मैं आयत भी केरी पढ़ी है ना, उनका भी यही है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हैन रब को बहु प्यारे रब राजी है नाते ऐवे नहीं पैर चुमदे चुम्मन दी रीत साकू जिबरील ने सिखाई जिबरील पैर चूमे मदनी को जाग आई चुम्मन जगर गुनाह है वंज फतर ला उनाते है बेन पैर बैठे तहन जमीन ते पर्दी दला मकाते एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालिया अल्हम्दुलिल्लाह एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। मैं एक होर गल है भी करनी सी कि तिलावत भी बड़े ढिले तरीके नाल सुनते ने, दुआ भी ते खिताब भी वो भी बस कहते बस जल्दी मुक जाए। लेकिन मैं पहली गल की है, यकीन करो देखो ना सुबहान अल्लाह दाद आइए नातफां दा ते नकीब दा ते खतीब दा जिहड़ा पेट्रोल है ना चलन दा ए नजराना नहीं है, सुबहान अल्लाह दी दाद है। सिर्फ तकना नहीं, सुबहान अल्लाह दी दाद होनी चाहिए। मैं कहा कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन, या अल्लाह सानू उन्हां रस्ते दे पर या अल्लाह सानू बाबा फरीद दे रस्ते दे चला दे। इनाम जिन्ना दे किता है सानू दे यही पता कि बाबा फरीद दे होया सारे इश्क मचलन वाले बैठे ने कि बाबा या अल्लाह सानू बाबा फरीद वाले रस्ते दे चला दे। अगे अगे फरीद होवे पीछे पीछे असीं सारे होइए उस रस्ते दे चला रही है। हुण औलिया अल्लाह दी की शान है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा जमाना सी। हजरत इमाम मैं बड़ा जल्दी जल्दी जो तैयारी की सी थोड़ी बहुत वो सारी उत्थे रह गई हूँ जल्दी जल्दी बस। इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना सी ते उन्हां दे जमाने च हजरत बिशर हाफी सरकार सी। हजरत बिशर हाफी सरकार का वाकया सबनूं पता है माशाअल्लाह कि सिर्फ अल्लाह के नाम नूं जिंदगी नहीं अल्लाह के नाम नूं सिर्फ एज नीचों चुक्या ते खुशबू लाइए चुम्मिया के उत्ते रख दिता कि उच्चा होना चाहिए। अल्लाह ने कहा मैं तेरा नाम उच्चा कर दांगा। एक लंबी तमहीद है लेकिन मैं दसना पिया। हजरत बिशर हाफी सरकार लीरां फीरां गंदे कपड़े ज़ाहरी गंदे मैले कपड़े वाल खुले दे गलियां च लंघदे पे ने। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो अपनी खानकाह दो मदरसे दो मस्जिद तो निकलना दे अगर नजर पै जानी ना कि हजरत बिशर हाफी सरकार हजरत बिशर हाफी सरकार गली च लंघदे पे ने दे हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने पीछे पीछे दौड़ लाना शुरू कर देनी। हजरत बिशर हाफी सरकार दे पीछे पीछे दौड़ अड्डी पग बनी पई है पग बनी हुई है तो पीछे पीछे दौड़ लाते पे ने फकीर दे। जो खानकाही जाना दे बड़े परेशान होके बड़ी ही परेशान होके बहुत परेशान होके हाथों में जोड़ के मुरीदा ने कहना सरकार ए वक्त दे इमाम अहमद बिन हंबल सरकार तुसी वक्त दे इमाम हो सानू गल दी समझ नहीं आती पई सानू गल दी समझ नहीं आती पई वक्त दा इमाम होके एक फकीर दे पीछे पीछे दौड़ना गल ही नहीं समझ आ रही। सानू अज दसो जो वेखते हो बिशर हाफी सरकार ने उनके कपड़े पाटे सिर ते टोपी नहीं वाल खुले वो चलता है भजदा है तो तुसीं उनके पीछे पीछे दौड़ लाते हो वजह की है सानू समझ नहीं आ रही।
حضرت وقت امام احمد بن حنبل جلال چ آ گئے. آپ جلال چ آ گئے. آپ فرمان لگے تانوں سمجھ آوے کدوں. چشتی صاحب بیٹھے رہو, جانا نہیں. تانوں سمجھ آوے کدوں, تانوں سمجھ آ بھی نہیں سکتی. خدا دی قسم امام احمد بن حنبل, خدا دی قسم امام احمد بن حنبل جس رب نو مندا ہے, صرف پتہ ہے کہ وہ رب ہے, میں ان کی عبادت کرنی, میں ان کی اطاعت کرنی, میں ان کا کلمہ پڑھیا. جس رب نو امام احمد بن حنبل صرف مندا ہے, خدا دی قسم اس رب نو وہ صحابی جاندا بھی ہے, پہچاندا بھی ہے. وقت امام دستے پے نے, وقت امام دستے پے نے کہ میں تے صرف اس رب نو مندا ہاں کہ انہیں کہا نماز پڑھنا پیا, قرآن پڑھنا پیا. میں صرف اس رب نو مندا ہاں. تو جن دے پیچھے فقیر پیچھے تسی کہندے نا فقیر, جن دے پیچھے دوڑ لانا پیا وہ مندا نہیں, مندا تے وے وہ جاندا بھی ہے, پہچاندا بھی ہے. جاندا بھی ہے, پہچان. اے اولیاء اللہ دی شان ہے, اولیاء اللہ دی شان ہے. حضرت بابا فرید پاک کا میں بس آخری میں بیان کرنا تو اس بعد اجازت. تو مینوں یہ لال پٹکا حاجی پاک دی لال ٹوپی نظر آ کے نا تو مینوں ایک واقعہ ہور یاد آ گیا ہے, اگر اجازت ہوگی تو سناواں. حضرت لال شہباز قلندر سرکار, حضرت لال شہباز قلندر پاک نے اعلان کر دیتا کہ جن رب دا دیدار کرنا ہے نا وہ میرے کو آ جائے, میں انہوں رب دا دیدار کرا سکتا, میں انہوں رب دے نال ملا داں گا, میں انہوں رب دے نال ملا داں گا, میرے کول آ جائے. ایک پکا نمازی, بڑا پکا نمازی, اولیاء اللہ کر دے کی نے, اسی کنہ دے پیچھے چلنا ہے وہ کی ہستیاں نے. ایک بڑا پکا نمازی آپ دی بارگاہ چلا گیا, ہاتھ بننے, سرکار تسی اعلان کیتا ہے کہ جنہیں رب نہ ملنا ہے جیسی بھی منتظر ذرا کرم فرماؤ. ہوں میں گل کی کہ پکا نمازی اللہ والے کو جدو جانتے ہیں نا بندہ, جویں دی طبیعت ہوندی ہے نا کسی دی, وہ ڈوز میڈیسن اوہی قسم دی دے نے, اوہی قسم دی, این اوہی قسم دی. کیونکہ ایک ڈاکٹر کو جاؤ گے نمبر پڑے گا پیٹ درد ہوگا, ڈاکٹر نے پیٹ درد دینا. اولیاء اللہ کو جدو آؤ گے نا کس ورائٹی نہ آؤ گے. ساڈے پیر جی مظہر فرید بابا جی دے جڑے صاحبزادہ نے نا, میں ویکھنا پیا سرکار وچ بھی انتہا دی عاجزی ہے. چند پیر سرکار دی انتہا دی اے عاجزی نہیں سارا. جدو معراج تے گئے نا موسیٰ علیہ السلام نے, جدو رب نے پوچھا کہ ہاں بھائی, رب نے پوچھا ہاں بھی عاجزی دی گل دسنا, رب نے پوچھا موسیٰ کی چاہیے, رب تعالیٰ تیرا دیدار چاہیے. مانگ لیتا, رب نے کہا تو نہیں کر سکتا. مانگ لیتا, ہوں کی کیا تو نہیں کر سکتا. اچھا سرکار میرا آج تک پہنچے, اللہ نے پوچھا محبوب کی چاہیے, یا اللہ میں تے بس عاجزی لے کے آیا تیری بارگاہ وچ. میں تے پوائنٹ ایک تانوں دسنا پیا کہ عاجزی دی, میں تے بس عاجزی لے کے آیا. اللہ پاک کو سارا کچھ ہے, اللہ پاک کو عاجزی نہیں ہے. عاجزی انکساری اللہ کو نہیں ہے, باقی سارا کچھ ہے, جلال شفقت سارا کچھ, پیار محبت سارا کچھ ہے. عاجزی انکساری اللہ کو نہیں ہے, وہ بندے نے لے کے آنی ہے, بندے نے لے کے آنی. وہ بڑا ہاتھ بن کے نا بہ گیا کہ سرکار تسی اعلان فرمایا ہے پکا نمازی. تو پکا نمازی تمہیں پتہ ہوئے گا کہ نماز جندی جرا بڑا پکا نماز. میں جدو دی ہوش مالی والا صاحب ماشاءاللہ بڑا دیکھیا کہ نماز 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 نماز, وہ کہتی نا آپ نو ہو جاتا سی, او یار بجھے ذرا صبر کا او یار, یعنی کہ کوئی محفل کوئی نماز نہ چھوٹ جائے, نماز نہ چھوٹ. پتہ چلیا ہے بھی ایک خوراک ہوندی ہے, یہ بھی روح کی غذا ہوندی ہے. نماز پکا نمازی ہو نا, پکا نمازی. اسی تو 2 نمبر کار کوٹ جانے, چل یار بعد چ پڑھ لیں گے, چلو قضا پڑھ لیں گے. پکا نمازی اندی نماز انہوں روٹی نہیں پچتی. ہوں میں کہنا پہ پکا نمازی, پکا نمازی, پکا نمازی آپ کی بارگاہ چایا سرکار وہ سانو بھی عطا ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا اللہ نہ ملنا ہی, جی سرکار. اچھا چل پھر اج
की टाइम है, हजूर मगरिब पढ़ के आए, चल फिर ईशा की नमाज ना पढ़ी। ईशा की नमाज वो पक्का नमाजी है, चल फिर ईशा की नमाज ना पढ़ी। हूँ वो कह दे कुछ नहीं सी ना सकता, मनन वाला भी सी सरकार का। घर आ गया बड़ा परेशान कि नमाज का कह दिता, आप नमाज कोई छड्डदे नहीं, आप नमाज छड्डदे नहीं तो मैनू कहते नमाज नहीं पढ़नी। ਇਹ ਕੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਇਹ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈਏ, मैं सारा कुछ सुनता वितर वगैरह छाड़ देना वा, मैं सिर्फ फर्ज पढ़ लेना वा। मैं फर्ज वो पक्का नमाजी ना, आप पूरा नहीं कि उधर पक्के हुए हो, पक्का नमाजी। उन्हें फर्ज पढ़ लेते, रात सो गया, सोया तो किस्मत जा गई, कमली वाले का दीदार हो गया। आप ख्वाब ही चाह के फरमाते ने, वही बंदिया मेरी सुनता क्यों नहीं पढ़िया। सरकार ने ज़ियारत करवाई, बंदिया मेरी सुनता क्यों नहीं पढ़िया। ख्वाब हो चल उठ गया बड़ा परेशान। जरा पहले अदब ही आया थी ना कि सारी सरकार ज़ियारत करा दो, हूँ उन्होंने पता चला ना कि सरकार ने मदीने वाली ज़ियारत मैनू हो गई, थोड़ा ही ना किसी ने कुछ अता हो ना तो फन्ने खा बन जाता है, लै भी बड़ा कुछ अता हो गया। अन्ना नहीं पता अगर अता कर सकते हैं तो लै भी सकते हैं। आज दी च रहना, इंकसारी च रहना। अच्छा वो हूँ बड़ा परेशान कि लै यार मैनू तो क्या सी सरकार ने कि नमाज ही नहीं पढ़नी, इत्थे मैं सुनता छड़ियां ने कि सरकार आ गई, मैं सुनता क्यों नहीं पढ़ी। बड़ा परेशान, रात सारी जाके लंघी कि ख्वाब की आ गया। सुबह फजर हुई, लाल शहबाज कलंदर सरकार के पीछे नीति, अल्लाह अकबर, सलाम फेरा पहले सटे कदम दे सरकार वो रात में तुसी क्या सी कि नमाज नहीं पढ़नी, तो मैं खाली सुनता छड़ियां ने, फर्ज सिर्फ पढ़े ने, तो मैनू काली कमली वाले आके कहने कि मेरी सुनता क्यों नहीं पढ़िया। बड़े तेवर बदले हुए ना, गल करता पर बड़े तेवर बदले। आप सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे ए नमाजिया पहले भी कहती तेरिया सुनता छुट्टियां ने कि कोई नहीं ईशा दियां। कहता सरकार ईशा भी सुनता दे मैं अक्सर ही छड़ देना। दिया मुस्कुरा के फरमान लगे फिर अक्सर सरकार आके कहते ने क्यों नहीं पढ़िया। समझ आ गई गल माशाअल्लाह कि पहले भी अक्सर सरकार आके कहते ने कि क्यों नहीं पढ़िया। शर्मिंदा होया सोची पिया, कहते नहीं सरकार अगे तो कभी नहीं क्या दे वैसे रात नहीं है। आप फिर जलाल आ गए, आप जलाल आ गए फरमान लगे और बंदिया तेन मैं क्या थी नमाज ना पढ़ी, तेन मैं क्या थी नमाज ना पढ़ी, तू पढ़ छड़ी, तू जानता नहीं अगर तू नहीं पढ़ता तो बाद कज़ा अदा कर सकना है, बाद कज़ा पढ़ सकना है। तू जब मेरे को आंदा मैं तेन कहना ईशा की कज़ा अदा कर ले, तेन मैं पढ़ा छड़ी थी, तू जानता नहीं तेरा नाता में अल्लाह के अंदर रसूल ने छोड़ दिता थी। तेनू मैं क्या थी नमाज ना पढ़ी, मैं तेरा नाता अल्लाह के अंदर रसूल ने जोड़ दिता थी। खुदा की कसम अगर तू फर्ज भी छड़ देगा अल्लाह तेरे ख्वाब भी छाड़ देगा और तेरे फर्ज क्यों नहीं करे। अल्लाह वालियां दी अदावां ही अपनियां होंदियां, अपनियां ही अदावां ने। हुण इत्थे उन्होंने खिलाफे शरअ नहीं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बड़े आए ना अपना मदीना शरीफ वो हज करके आए थे, बड़ी ठाठ ना आंदे पे आपने वेख्या रमजान शरीफ सी उमरा शरीफ करके देखा कि बड़ी ठाठ ना लैन लगी पई है, बड़ी लंबी लैन लगी पई है, बहुत लंबी लैन लगी है। नफ्स नूं किवें मार देने आजिज़ी दे नाल, बड़ी लंबी लाइन फुल्लां दे हार दे। असीं जदों आए तो असीं कहने भाई हाँ जी महफिल पक गई आइए तो ना आइए, वो सरकार जे अंदर बैठे रहो जरा होर पखन दो। आज आए सरकार ने देखा जेरे पा जाते ने मरतबे, देखा कि बायज़ीद बुस्तामी आ रहे कि देखा कि बड़ी दोनों साइडों के इस्तकबाल वास्ते के साडे सरकार आए ने उमरा करके बह जा
आप दाखिल होए ना, रमज़ान सी, आप दाखिल होए तो आपने की किया, पानी भरिया तो पानी पीना शुरू हो गए, पानी पीते जा रहे तो चलते जा रहे, पीते जा रहे तो चलते जा रहे। वो सारे कहते हो यार सरकार में की हो गया, रमज़ान रमज़ान रोजे ने इन्होंने पानी पी के रोज़ा तोड़ लिता, इन्होंने तो कभी रोज़ा छड़िया नहीं जिंदगी भर, इन्होंने रोज़ा तोड़ लिता। सारे खली वली हो गए, सारे खली वली हो गए। अपने खास मरीज के कोल जाके कहते हैं ए नफ्स दे नाल इंज ही होना चाहिए, ए बड़े टोर के चक्कर जैसे कि टोर च होंगे फुल सुटे जाएंगे, ए नफ्स दे नाल इंज ही होना चाहिए। कि खली वली हो गए, इन्होंने पता नहीं कि मुसाफिर का रोज़ा नहीं होता। ओली अल्लाह गैर शरी गल कोई नहीं करते, हिकमत होती है। आखिरी गल बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज कर दी। देखो ना, मैं तवज्जो गौर करना वा कि सरकार बार बार बाबा फरीद का नाम आंदा है, यह तवज्जो वाली गल होती, बार बार हाथ चुमते हैं, कभी हाथ चुकते हैं, कभी यार यही लोग पा जाते हैं। वो भी माशाअल्लाह हक फरीद एक इधरों वादा पाक पतन का। मैनू एक नक्शबंदी ने यकीन करो एहसान साहब, उन्हें क्या गल मैनू लाई, मैनू बड़ा ही दुख होया। वो मैनू कहन लगा कि यार चिश्ती कादरिया मचलते क्यों नहीं, साढ़े मोहरी का साढ़े अंज नाम आया अल्लाह 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 कह दिंने कि यार उत्थे वसदा है। तो वाकई थोड़ा इन्हें मैं महसूस किया कि साढ़े चाहे थोड़ा इन्ना घट है काम, कि साढ़े मुर्शिदा काम है तो बस एक थोड़ा इन्ना नहीं यार, जो मुर्शिदा का नाम आइए तो मचल जाओ, रक्से बिस्मिल बोल मचल जाओ, मुर्शिदा नाम आ गया बस मचल जाओ। फिर ना देखो सच्चे कौन है खब्बे कौन है, मचल जाओ बस, अल्लाह नहीं अल्लाह मेरा मुर्शिद घर आया, मचल जाओ, फिर झूम जाओ। फिर कोई आशिक दे अगे सारिया मंजिला जिन्नियां भी मंजिला ने, रोज कुतब अबदाल अगयास कलंदर जिन्नियां भी मंजिला ने, जिन्ने भी ओहदे ने, सारे पाबंद ने, बहुत ज्यादा शरीयत दे तरीकत दे बड़े ज्यादा पाबंद ने। आशिक मस्त मस्त, आशिक मस्त लस्त, वो सारा कुछ एक सज्जे पासे शरीयत एक खब्बे पासे, बस उन्हें यार राजी करना है, कभी घुमरू पा गए कभी नच के, बस उन्होंने है नहीं, उन्हें यार राजी करना है, जो दिल च आ गया उन्हें करना है, उन्हें करना ही करना है। बाबा फरीद की गल सुना के फिर इंशाअल्लाह दुरूद सलाम, क्योंकि मैं असी उनकी मानी है कि मैं दसिया कि इब्तदा भी फरीद है, इंतहा भी फरीद है, अंदर भी फरीद है, बाहर भी फरीद है, यहाँ भी फरीद है, वहां भी फरीद है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के दौर इचना एक जट दी ब्याह हो गया, एक जट का ब्याह हो गया। तो जब बस आखिरी गल तो बड़ी मजेदार गल, एक जट का ब्याह हो गया। वो जट का ब्याह होया ते शादी की रात आई, रात हुई ते बेगम के कोल गया, जिहदी बेगम नाल उनका ब्याह होया वो हाफिजा सी, हाफिजा सी, आमिला सी, आबिदा सी, तहज्जुद गुजार सी, 5 वक्त की नमाजी सी, अल्लाह के उनके रसूल नाल प्यार करने वाली सी। हुण जट तुहानूं पता जट बंदा फिर जट ही होंदा है, जट बंदा जट ही होंदा है। मेरे पीरों मुर्शिद को पूछा कि सरकार, बाबा जी के वड्डे साहब का पीर फैजुल हसन शाह साहब को, सरकार अगर सरकार मदीना की पाक बारगाह च हाज़री पेश की जाए तो एक जट बंदा अच्छी हाज़री पेश करेगा कि एक जरा उलमा बाशरा जिन्होंने पूरा इलम है वो हाज़री पेश करेगा? आपने फौरन फरमाया जट। जट कहते कि वो क्यों? कहते वो जरा उलमा होएगा ना, जिंदे पग बनी होगी, वो एक एक चीज तो डरेगा, कहते बेद भी ना होइए, ए ना होइए, ओ ना होइए, फलाने है। जट जाके कहेगा सरकार मैं तुहाडे को आया, सलाम तक कबूल करोगे। बाकी कहते वो हाथ जोड़ता रहेगा, सरकार आंदी अदाद ही मुस्कुरा के कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। अदावा ने हुण जट साहब का ब्याह होया ते बेगम साहब दा कोल गया ते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बेगम ने क्या वालेकुम अस्सलाम। बेगम ने क्या जट साहब हर गल तो पहलों मैं एक गल करा जी, जट का अपना अंदाज है, दो करो सोने। क्या तुसी कुरान पढ़िया है? हाय 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 हाय, खुदा दी कसम बेगम हो इंज दी हो। पहली गल की क्या तुसी कुरान पढ़िया? जट साहब थोड़ा नहीं, मैं कुरान तो कोई नहीं पढ़िया। वो फरमान लगी
जज साहब मेरी गल सुनो, मेरा निकाह शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक तुहाडे नाल हो गया है। मैं बेगम तुहाडी अज भी तुहाडी, कल भी तुहाडी, मरण तक तुहाडी, मगर मेरी एक शर्त है, मेरे कोल उदो ही आना जो कुरान पढ़ लो। हाय 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 हाय, मैं गल पढ़ी ना तो मेरा तो एक दिल दरा यार कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, दिल मेरा हिल गया कि यार वो थोड़ा मजाक दे कि आप मजाक दे हो जाता कोई मसला नहीं, लेकिन गल हिल गई कि पहले कुरान पढ़ के रहा, शर्त की रखिए पहले कुरान पढ़ के आओ फिर मेरे को। हूँ जट बंदा सी, उन्हें कहा पहला पहला टाइम है दे चलो जी वापस। जट साहब मुड़ गए थे, सुबह फजर हुई दे पहले सट्टी अगले नमाज पढ़ी, फारग होया अलामा साहब के कदमां च। मौलवी साहब कहने लगे जज साहब अज खैर मस्जिद का रुख कर लेता, वो कहते परेशानी बड़ी बढ़ गई है जी। मसला की है जी? मसला है कि मेरी बेगम हाफिजा, आमिला, आबिदा, जाहिदा, मुआलिमा, मुआज़मा, तहज्जुद गुजार, 5 वक्त की नमाजी, बड़ी चोटी दी हाफिज है। वो मैनू कहती है कि पहले कुरान पढ़ दे फिर मेरे को। हूँ मैनू मौलवी साहब मैं जट बंदा वा, मैनू जल्दी जल्दी कुरान पढ़ा दो। मौलवी साहब फरमान लगे कि इनका हल मेरे को तो नहीं, बहरहाल तो पाक पढ़ने का नाम सुनिया, ज़ुहद अंबिया, शेखुल मशाइख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद बेशकर ज़ुहद अंबिया का नाम सुनिया? कहता हाँ जी सुनिया। कहता जल्दी के नाल बस उन्होंने कोल चला जा, अगर तू झट झट दे फट फट काम चाहना है ना, कुरान पढ़ना चाहना है, उन्होंने कोल चला जा, काम हो जाएगा, काम होइएगा। उन्हें जुत्ती पाई दौड़ के सीधा उधर, जुत्ती पाई दौड़ के सीधा सरकार की बारगाह च। सरकार का मामूल है कि सरकार जानते हैं हजूर के सरकार पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी के सब तो बड़े शायर ने। जज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा फरीद। वालेकुम अस्सलाम। बेलिया किवें आए हैं? बेलिया किवें आए हैं? तो जट कहने लगा सरकार शादी ना, सरकार कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। आपने क्या फरमाया? अच्छा ठीक है, खानका है जो तू 3 साल दिन इत्थे रहना पेगा, 3 साल दिन इत्थे रहना पेगा। कहना सरकार थोड़ा छेती नहीं हो सकता। आपने फरमाया 3 साल नहीं, चल 2 साल। कहना हाथ बन के कहना सरकार जरा जल्दी करो। आपने फरमाया चल 2 साल नहीं, चल 1 साल, 1 साल तो इत्थे रहना पेगा कुरान पढ़ने वास्ते। जट बंदा सी ना, जट कहना सरकार जरा होर छेती। आपने कहा अच्छा साल भी नहीं, चल 6 महीने। जट कहना बेलिया पीरा तेनू रब ने बड़िया शाना पा दी, 6 महीने। जट कहना पीरा तेनू रब ने बड़िया शाना पा दी। पीरा 6 महीने बड़ी छेती, 6 भी छेती। बाबा फरीद ने कहा अच्छा 6 भी छेती, चल 3 महीने। और पीरा 3 भी छेती, और चल महीना। और पीरा महीने को भी छेती, चल 1 हफ्ता। पीरा 1 हफ्ते भी छेती, 1 हफ्ते भी छेती, चल 3 महीने। चल बाबा फरीद चल 3 महीने। पीरा छेती, पीछे बड़ी छेती थी ना, छेती। आप फरमान लगे 3 दिन बड़ी छेती, चल 1 दिन, चल 1 दिन। ये मैं बता रहा हूं कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। ये उसकी देखनी है। देखें जिस तरह कहा गया ना कि सरकार मदीना को कुल मुख्तार बनाया, खजूरा वाला वाकया पता है ना, कि नहीं कोई कफारा, चल आप ही खा ला, कफारा होइएगा। जब मुस्तफ़ा इधर आ जाते हैं ना तो अल्लाह वाले भी फिर मुख्तार हो जाते हैं।
3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹਿਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਗਾਲਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਯਾਰ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਲਫ ਬਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। दुआ करना कि मैं कर लवा। अच्छा हूँ फरमाया कि एक दिन बाबा फरीद फरमान लगे चल एक दिन, फरमान लगा एक दिन। बाबा फरीद ने कहा यार 3 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, 6 महीने भी नहीं, 3 महीने भी नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, चल 1 दिन। कहना पीरा ऐसा तो छेती नहीं हो सकता। 1 दिन जट थी ना, गल है जट सी। कहना पीरा 1 दिन, कहना पीरा ऐसा तो भी छेती नहीं हो सकता। बाबा फरीद मोहर चल गए। बाबा फरीद मोज में जब आ गए कतरा से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरा से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। आप फरमान लगे आखिरी गल, आप फरमान लगे एक दिन है जे आप फरमान लगे एक दिन आपने जट ने फरमाया कि पीरा ऐसे भी छेती। आप फरमान लगे चल फिर अजान का वक्त हो गया, वजू कर ले। अजान का वक्त हो गया, वजू कर ले। तो जब वजू कर लवे ना तो मेरे सज्जी साइड पे बैठ जाए, जब वजू कर लवे मेरे सज्जी साइड पे बैठ जाए। नमाज बाबा फरीद ने जमात शुरू कर दी। बाबा फरीद जमात पर आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। जमात पर आगे फारग हुए, नीचे बैठ गए, सलाम फेरन लगे। ए अल्लाह का वली केड़ा अल्लाह के नूर को देखता है कि नहीं देखता है। आप इन्हें सच्ची सैर पे बैठ गई, आप जब सलाम फेरिया सच्ची सैर पे सलाम फेरिया, जिन्ने भी सच्ची सैर पे बैठे थी, जिन्ने भी बैठे थी सब ने हाफिज़े कुरान बना छड्डिया। खब्बी सैर पे सलाम फेरिया, जिन्ने भी बैठे थी सब ने कारिए कुरान बना छड्डिया। सलाम फेर के जो पिछे भी दिता, जितनी जमात बैठी थी सब उलमाए हक बना छड्डिया। बेला खो सलाम शमए बद में
آمین ہمارے دنیا کو دور ہوگا ہمارے مولا میرے مولا حضور کا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہمیں اپنی ہماری لا بچا یا